اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ پہلا رسول ہے. آدم کے بعد یہ جو ہے پہلے رسول ہے. آدم نبی ہیں، یہ رسول ہے. انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال اللہ کی طرف بلایا. اللہ فرما رہا وما آمن معہ الا قلیل. 950 سال میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ یہی 80 آدمی ایمان لائے تھے. آج کتنی پیڑھیاں گزر جائیں، 18 پیڑھیاں گزر جائیں گی اور چند لوگ ایمان لائے. وما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے لوگ ایمان لائے. جب ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تو قوم جو ہے بہت ہی بحث کرنے والی قوم تھی. تبھی تو کہا گیا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، بہت زیادہ بحث کرنے والی، کثرت سے بحث کرنے والی قوم تھی. یہ کون؟ حضرت نوح کی. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ تم تو انسان ہو ہماری طرح، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، تم ہماری طرح ایک انسان ہو. اور بشر، انسان، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کنفیوژن ہمیشہ ٹیڑھے ذہن والوں کو برابر ہوتا رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کہتے ہیں کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا، پہلے یہ تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کیا کہتے ہیں، رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے. اللہ، دونوں عقیدے مساوی ہیں، ایک جیسے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم جیسے رسول ہیں، آپ ہم جیسے انسان ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ساؤتھ میں ایک شاعر گزرا ہے، وے منا، بہت بڑا شاعر گزرا ہے. اس کی شاعری سے جو ہے توحید ٹپکتی ہے. اس کا مجسمہ میں نے پللا مری میں دیکھا ہے، وہاں محبوب نگر میں اس کا مجسمہ ہے. وہاں پہ پللا مری، پیر لا مری یعنی پیر کا باغ، مری مینس باغ اور لا مانے کا. تو وہ جو پیر کا باغ یا اسی طرح بچوں کا باغ، اس میں اس کا مجسمہ ہے. وہ لکھتا ہے اپنے ایک شعر میں کہ نمک اور کافور دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں. نمک اور کافور دونوں ایک جیسے ہیں، مگر جب ان کو چکھو تو دونوں کا ذائقہ الگ الگ ہے. ایسے ہی انسان، عام انسان انسان ہے اور نبی بھی انسان ہے. دکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں نبی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کے اوپر وہی اترتی ہے، ایک کے اوپر وہی نہیں اترتی. بشریت میں دونوں برابر ہیں مگر صفت میں دونوں الگ الگ ہیں. جیسے نمک اور کافور دکھنے میں ایک جیسے ہیں مگر دونوں کے ذائقے الگ الگ ہیں، ایسے ہی بشریت میں ایک عام آدمی اور نبی دونوں شریک ہیں، مگر دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک کے اوپر وہی اترتی ہے اور ایک کے اوپر وہی نہیں اترتی. ایک میں نے مثال کہیں پڑھی تھی کہ ایک جنگل میں ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے. ادھر جا رہا ہے تو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، ادھر جا رہا ہے راستہ نہیں مل رہا ہے، ادھر جا رہا ہے راستہ نکلنے کا نہیں مل رہا ہے، ادھر جا. کسی طرف سے بھی وہ جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہے. مایوس ہو کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں بھوکا پیاسا یہیں مر جاؤں گا، جنگل سے نہیں نکل پاؤں گا. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے. ہائی ڈوڈ، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ کیا کر رہے؟ ارے بولے میں یہاں جنگل میں پھنسا ہوا ہوں بھائی، میں جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہوں. کہا کہ آؤ میں تمہیں جنگل سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہوں. اب یہ ضد کرنے لگے، ارے تو میری طرح ایک انسان ہے، تو مجھے کیا راستہ بتائے گا؟ ارے بے وقوف، وہ تیری طرح انسان ہے مگر وہ راستے سے باخبر ہے، تو راستے سے بے خبر ہے. دونوں میں فرق ہے. رسول جو ہوتا ہے وہ راستے سے باخبر ہوتا ہے، تو راستے سے بے خبر ہے. بشریت میں دونوں برابر ہیں مگر ایک بے خبر ہے اور ایک باخبر ہے. لہذا یہ اعتراض کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، ایک ذہنی اپج تھی ان کی، اور وہ بھی خراب ذہن کی ایک اپج. جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں.
لیکن قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میرے رب کی طرف سے مجھے دلیل ملی ہے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اپنی طرف سے اس نے مجھے رحمت اے نبوہ، سب سے بڑی رحمت نبوت ہے، تو نبوت عطا کی ہے مجھے اور دلیل دی ہے۔ یہ دیکھیے، تو یہ ضروری نہیں کہ آدمی رسول ہونے کے لیے بشر ہو، ضروری یہ ہے کہ آدمی کے پاس دلیل ہو اللہ کی طرف سے اس کی رسالت کے اوپر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے رب کی طرف سے مجھے دلیل دی گئی ہے، بینہ ہے میرے پاس، اور دوسرے وآتانی رحمۃ من عندہ، اس نے مجھے نبوت دی ہے۔ یہ فرق ہے مجھ میں اور تجھ میں۔ فرمایا گیا یہ جو رحمت اور نبوت ہے یہ کسی کو زبردستی نہیں دی جاتی، کسی کو بس تھوپا نہیں جاتا اگر آدمی اسے ناپسند کر رہا ہے۔ یہ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ انلزمکموہا، ہم تمہارے سر پر اسے ڈال دیں، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ رحمت، یہ نبوت، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی تمہارے سر پر رکھ دی جائے، قبول کرنا تو قبول کرو، منا جاؤ۔ یہ ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم لازم کر دیں، تمہارے سر پر ڈال دیں، اس کو تھوپ دیں تمہارے اوپر۔ یہ تھوپنے والی چیز نہیں ہے، قبول کرنا تو کرو۔ اور دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا اعتراض کہ تم پر ایمان لانے والے چھوٹے لوگ ہیں۔ ارزل کی جمع ارازل، یہ معاشرے کے، سوسائٹی کے گئے گزرے لوگ ہیں، ارازل ہیں، غریب لوگ ہیں، لاچار اور مجبور لوگ ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر تمہاری یہ دعوت سچی ہوتی تو بڑے لوگ اور شرفاء اس کو قبول کرتے۔ یہ چھوٹے لوگوں کا تمہاری دعوت قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری دعوت ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تمہاری دعوت میں کوئی دم نہیں ہے۔ یہ دوسرا اعتراض ہے ان کا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کیا فطری جواب ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اللہ اکبر۔ حضرت نوح نے کہا کہ میں جو یہ دعوت پیش کر رہا ہوں اس پر اجر نہیں مانگ رہا ہوں، اب اجر نہیں مانگ رہا ہوں تو مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ان سے آپ لوگوں سے کچھ لینا دینا ہے۔ اگر مقصود اجر ہوتا، پیسہ ہوتا، تب یہ اعتراض بجا تھا۔ اب جب میں اجر لے ہی نہیں رہا تو میری نگاہوں میں امیر اور غریب دونوں برابر ہیں، لہذا یہ اعتراض تمہارا ایک سطحی اعتراض ہے جس کے بیک میں کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ ارے بھائی جب مجھے پیسے ہی نہیں چاہیے، اجر ہی نہیں چاہیے، تو میری نگاہوں میں امیر اور غریب دونوں برابر ہیں، تو یہ کہنا کہ امیروں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس بات کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ لیکن قوم نہیں مانی، دعا کرے، دعا کیے انہوں نے، اے اللہ کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور کچھ جانور ہیں ان کو بچانے کے لیے کشتی بنا لو۔ سب سے پہلی کشتی دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں بنائی جی۔ اور جب یہ کشتی بنا رہے ہوتے تو قوم آتی اور مذاق کرتی۔ مذاق کا طریقہ کیا تھا؟ ارے ابھی یہ کہہ رہا تھا نبی ہے، اب یہ بڑا ہی بن گیا بولے تھے، کارپینٹر بن گیا بولے تھے، ایسا بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ سخروا منہ، حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے، ارے یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ نبی ہے، اب یہ دیکھو کارپینٹر بن گیا ہے، ایسا مذاق اڑاتے۔ عذاب آیا، عذاب کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تنور سے، جہاں سے روٹی پکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو جس چیز پر وہ زندہ رہتا ہے، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے جن کا بیان آگے ہے۔ جب ہود کی قوم نے
नबी की दावत पर लब्बैक नहीं कहा। जब अजाब आया तो जानते हैं किस चीज को अजाब बना दिया गया? हवा को। देखिए, हवा के ऊपर मदारे हयात है। अगर हवा ना मिले तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। हवा के बगैर, खाने के बगैर तो 2-4 रोज जिंदा रह सकता है, लेकिन हवा के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इस पर मदारे हयात है। अल्लाह ताला ने इसी अहम चीज को, इंसान की बुनियादी जरूरत को नाफरमानी करने पर अजाब बना दिया। सिर्फ इतना कहा कि अपनी स्पीड बढ़ा दे। स्पीड बढ़ गई, पूरी की पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई इसी हवा की वजह से। जी, तो ये अजाब तन्नूर से आया, जिससे आदमी रोटियां खाता है, जिससे ग़िज़ा हासिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने तन्नूर को अजाब बना दिया। वहीं से अजाब की शुरुआत हुई और पानी बढ़ता गया। कश्ती में सारे लोग बैठ गए जितने भी ईमान लाए थे, और वो जानवर जो पानी में जिंदा नहीं रह सकते, ये सोचो, जो जानवर पानी में जिंदा नहीं रह सकते थे, उनको उनके जोड़े जोड़े नर और मादा कश्ती में सवार कर लिए गए और कश्ती चल रही है। मौजें कैसी हैं? वह ये तजरी भी फी मौजिन कल जिबाल, पहाड़ की तरह मौजें हैं। मौजें हैं जैसे पहाड़। इतना बड़ा तूफान आया था, कश्ती जा रही है। इसमें एक नुक्ता बड़ा अच्छा बयान किया एक मुफस्सिर ने कि जब कश्ती तैयार हो गई और तन्नूर उबल पड़ा, अजाब की शुरुआत हो गई, तो आपने कहा जल्दी जल्दी आ जाओ। सारे लोग जो ईमान लाए थे वो जल्दी जल्दी कश्ती में आकर के बैठ गए, और जानवरों को एक दफा कहा तो सारे जानवर आकर के बैठे। एक मुफस्सिर ने कहा कि 950 बरस तक इंसानों को बुलाए लेकिन इंसान नहीं आए। एक बार कहने पर सारे जानवर आ गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जानवरों से भी गया गुजरा होता है, तभी तो कहा गया बलहुम असल, ये जानवरों से भी गए गुजरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कई बार ये फरमाया कि कभी कभी जानवर जो होता है वो इंसानों से अच्छा होता है, सच्चा, और इंसान जानवरों से भी गया गुजरा होता है। और दूसरा नुक्ता ये बयान किया, चढ़ो, वकालर कबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम फरमाई। बहुत अजीब गरीब नुक्ता है, इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। कहा कि गौर से सुन रहे हो ना, कश्ती में सवार हो जाओ, वकालर कबू फीहा, कैसे? बिस्मिल्लाह मजरेहा, ये अल्लाह के रहम से, अल्लाह के नाम से चलती है। वो मुरसाहा, अल्लाह के नाम से ठहरती है। ये जब भी आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, ये आयत करीमा आपके जहन में होनी चाहिए। कार स्टार्ट करें तो आपके जहन में आयत करीमा होनी चाहिए कि हर सवारी अल्लाह के हुक्म से चलती है और अल्लाह के हुक्म से रुकती है। अगर आप जा रहे हैं कार में, ब्रेक फेल कर दे अल्लाह तबारक तआला, तो गाड़ी भी गई, आप भी गए। गोया हमेशा आप अल्लाह की निगाह में हैं। जो भी गाड़ी, जो भी सवारी चलती है वो अल्लाह के नाम से चलती है और अल्लाह के नाम से रुकती है। लिहाजा ये आयत करीमा जब भी आप किसी सवारी पर सवार हों, बराबर निगाह में रहनी चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वक़ाल कबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम जो कहा गया कि इसमें सवार हो जाओ, बदबख्त लोगों के ऊपर तो आज रहम नहीं होगा। तुम लोग कश्ती में आ गए हो इसलिए कि अल्लाह गफूर रहीम है, तुम्हें ईमान की दौलत दी है। सामने बेटा डूबता नजर आया, काफिरीन डूब रहे हैं, सामने बेटा डूबता नजर आया, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा उसको, घबरा गए। बेटा कितना भी नाफरमान हो, बाप का दिल उसे तकलीफ में देखकर मुतमईन नहीं रह सकता, उसका दिल तड़प उठता है। बाप का दिल बाप का दिल होता है, माँ का दिल माँ का दिल होता है। जी फरमाया या बुनैया कम्माना, मेरे बच्चे हमारे साथ सवार हो जा, वला तकुम माल काफिरीन, और काफिरों के साथ मत रहे। ये नहीं कहा कि गर्क होने वालों के साथ मत रहे, इसलिए कि सब गर्क ही होने वाले हैं। एक मुफस्सिर ने तस्सरा किया है, लियन मासियत दीन आज़मुल मसाइब, दीन की मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत है, लिहाजा
कुफ्र, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, गर्क से ज्यादा, गर्क से बड़ी मुसीबत कुफ्र है। इसी वजह से गारिकीन नहीं कहा गया, काफिरीन कहा गया। कहा कि मेरे बच्चे कश्ती में आ जा, उसने कहा नहीं, कालस आवीला जबली यासिमुनी मिनल मा, ये जो पहाड़ दिख रहा है या किसी पहाड़ पर मैं चढ़ जाऊंगा, मैं पनाह ले लूंगा और ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। पहाड़ उसे बचा नहीं सका। एक मुफस्सिर लिखता है कि जब अल्लाह का अजाब आ जाए तो अल्लाह के अलावा कोई मंजा नहीं है, नजात की जगह नहीं है, चाहे वो पहाड़ हो वो भी नहीं बचा सकता, और चाहे खैरुल बशर हो, इंसानों में सबसे बेहतर कौन होता है? नबी होता है, तो नबी भी नहीं बचा सकता और पहाड़ भी नहीं बचा सकता। अल्लाह का अजाब आ जाए तो न पहाड़ बचा सकता है, न खैरुल बशर, नबी भी नहीं बचा सकता उसको। अब देखा कि बच्चा मान नहीं रहा है, बात हो रही है, एक मौज आई और डूब गया, फिर उभरा नहीं, वो घबरा गए कि बेटा गया। वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बी इब्नी मिन अहली, नूह ने अपने रब को पुकारा, या रब्बी, ए काला वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बी इब्नी मिन अहली, नूह ने अपने रब को पुकारा। मुसीबत में हो तो आदमी रबूबियत का हवाला दे, मेरे रब, अल्लाह बड़ा खुश होता है जब बंदा बोलता है या रब्बी, ऐ मेरे रब, बहुत खुश होता है वो। बेटा डूब गया, बाप का दिल तड़प उठा। अल्लाह फरमाता है मेरा नूह तड़प उठा और पुकारा है मेरे रब, इन्नब्नी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे अहल में से है। जानते जवाब क्या मिला? जवाब क्या मिला? काल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, जो मेरा नहीं वो तेरा नहीं जी। फला तसअलनी मा लैसा लका बिइल्म इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाह, ये डांट है ऐसे नबी को जो 950 बरस तक अल्लाह की तौहीद की दावत लोगों को देता रहा। एक रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, एक रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, और सवाल किया तो डांट पड़ी, इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं कि जाहिलों में ऐसा मत हो जा। एक नबी को डांट पड़ रही है। कोई पीर बचा लेगा, कोई बाबा बचा लेंगे, या नबी नहीं बचा पा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट रद्द कर दी जा रही है। नबी नहीं बचा सका है, बाबा बचा लेंगे मुसीबत से। अल्लाह, फैसला आ जाए तो फिर अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता।